U ovoj školi najviše pamtim neke ugodne, sretne trenutke, druženja s kolegama, zajednička suradnja, neki dobri trenuci s učenicima. Biti svi ti neki projekti koji su mimo redovne nastave, a vrlo su zanimljivi i nama i učenicima, to je nešto što najviše pamtim. Svakako razmjenjujem ideje, mišljenja s kolegama o radu. U tom smislu digitalizacija je pomogla što je lakše izmijeniti stvari, dobiti informacije, nego milati papire i onda modificirati te neke materijale, radne zadatke ili slično u digitalnom obliku, svakako to je pomoglo. U školi se koristimo aplikacijama isključivo koje se nalaze u e-laboratoriju, odnosno one koje možemo instalirati, jer inače treba dozvola administratora za instalirati bilo koju vanjsku aplikaciju, tako da je u tom smislu sigurnost zajamčena na neki način. Od digitalnih alata u školi se koristimo Lumenom, koristimo se Google učionicom, Microsoftovim Teamsom. To su, rekao bi, glavni alati. Vjerujem da se neke kolege koriste još nekima, ali to su 3 glavna koja prevladavaju. Koristim LMS, odnosno konkretno ja koristim Google učionicu u svojoj nastavi. Jako je praktična, jako zgodna, mogu lako vidjeti učenike ko je što predao, u kojem roku, jesu li rokovi poštovani, a i učenici lako vide sve obavijesti i vrlo su dobro informirani kad su provjere znanja ili neke druge aktivnosti u pitanju. Kolege i učenici su određene projekte na aplikacijama, na MLS-u, recimo na Google učionici, uključuju tako da imaju kod koji je zadan s jedne strane, a s druge strane zaštićeni su naravno svojim škole.hr identitetom, tako da su duplo zaštićeni. Ova škola ima službeni račun na Instagramu otvoren, imamo i školske mrežne stranice. Školske mrežne stranice su zatvorene za vanjsku komunikaciju, ali pristup imaju samo administratori koji se isto mogu ulogirati samo sa škole.hr računom, a na Instagramu kolega vodi računa o uljudnoj komunikaciji, provjerava poruke i tako da vjerujem da tu komunikacija teče glatko i nema tu nekih problema. Pa sigurna komunikacija svakako znači da moja privatnost nije ugrožena, dakle da imam sve na svom poslovnom računu i da me neće recimo moje slobodno vrijeme ometati sa upitima koji spadaju u moje radno vrijeme i da moji podaci, uostalom koje dosta često koristim online, u poslovnom smislu neće procuriti i da onda neko eventualno zloupotrijebi te podatke, makar na najbanalnijoj razini da me ometa oglašavanjem i sličnim stvarima. Možeš dobiti puno savjeta, ali tek kad sam vidiš neke stvari kako funkcioniraju ili ne funkcioniraju, možeš onda na temelju toga bolje raditi.